بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. واعلموا أن الله تعالى يرى نفسه فيما لم يزل ولا يزال من غير اتصال شعاع ولا مقابلة. واعلموا ingatan niyo أن الله سبحانه وتعالى in Allah subhanahu wa ta'ala. Kita page 30. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yura nafsuhu, kakitaan in zatnya, kakitaan in zatnya, fima lam yazal wala yazalu, hawairuun pa in unu-unukatan asal kakitaan na in zatnya, demikian sampai na paon na in unu-unukatan kakitaan in zatnya, hawairuun panagnaan sampai paway kahinapusan in zatnya kakitaan. Min ghairi ittisali syi'ain wala muqabalatin, hawairuun parsugpatan pa sahaya wala muqabalatin iban pagharap, hawairuun parsugpatan iban sahaya ingkatan ini kakitaan aun parsugpatan iban sahaya ini maaunin pangita makhluk ini tunggu simbyak kato pia panjari manusia maaunin pangita apabila aunin dua perkala, maaunin pag-ianun pangita apabila aunin dua perkala, mula-mula amin pangita sin mata ini ikaruannya aun sahaya sehingga kakitaan tain kikitaun. Bang wairuun in dua perkala ini wairuun makakita. Artinya misan aun matamu masawa, bang wairuun ilaw, wairuun sahaya, tigidlum da itum deng kakitaan. Atau kahibutan ta masawaisan in sahaya, sumaga wairuun matata ini, tidak kita makakita. Wa yajuzu iban jaiz posible il kalqiha makhluk ayyarahu in kakitaan siya in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan siya sin makhluk in yan jaiz. Artinya bukan siya mustahil kakitaan in Allah subhanahu wa ta'ala, bukan siya mustahil kakitaan aklan, bukan siya mustahil akli asal bangamuin nakli asal matampal na tuod asal pagyan di akli pagdalil ng Quran iban hadith asal matampal na tuod biya italam sin Quran ila rabbiha nadhira, ila rabbiha nadhira jadi ramsabut aulihan. Artinya manusia matawad mga manusia daw mahuli amuin umatud kumita Tuhan nila lain bang dalil akli asal jaiz tuud in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan sin manusia liannahu mawjud, karena Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, bukan siya makna, bukan siya sifat in Allah, bukan siya sifat in Allah, bukan siya makna, sumagawa mawjud in Allah aun tudin Allah. Wa kullu mawjudin ingkatan sin mawjud aun yasihhu sah ay bimakna manjari ay yarahu amuin kakitaan siya yaun. Maka gamayan in Allah subhanahu wa ta'ala bal wajibun wajib ay yarahu ang kakitaan siya al-mu'minun sin mga bariman fil qiyamati hadaw qiyamah min tariqil khabari lamay rin ha baita niya halom sin Quran khabar suy halom sin Quran iban hadith bi absari a'yunihim in makakita pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw muli mga absaru a'yunihim amin pangatud sin dua matata ini fi ru'yatihim pangatud sin mga manusia dunal kuffar wayruun lamud sin mga kafir, wayruun lamud sin mga kafir. Fa innal jawaz in kajaiz in ka posible kakitaan in Allah subhanahu wa ta'ala yu'lamu bil aqli
Ini ni keingatan sia kiamatukan sia la bayrain hadalil aqal wal wujubu in kawajib la yu'lamu di sia kabatukan illa bil khabari buat malaikat khabar supaya hisu-hisu isin Quran atau hisu-hisu katu sin hadis. Ay bimakna bang mo kita unin ayat dalam sin Quran khairun pagduarwa ingkataan beriman kakitaan nila ing Tuhan nila hadlaw mahuli amay itu bagyanun wajib amay itu bagyanun wajib bukan yung pagyanun wajib hukuman amin magdosa bang diinangun bukan biahad to sumakawa wajib hati niya imposible ri kakitaan sin beriman in Tuhan hadlaw mahuli amay tin mana sin hati niya wajib kakitaan sin tao sin beriman in Allah hadlaw mahuli ano mananya itu imposible ri kakitaan sin tiap-tiap beriman in Allah itu hadlaw mahuli bang ayat namaita arapun hadalil aqli asal siya jaiz in Allah kakitaan artinya wairuun na nampani wairuun na katampan dan hapagka amuin jaiz niya yaun di siya makajari mahinang mustahil ating correct ganito malingkat term di siya makajari mahinang mustahil in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan di siya makajari mahinang in Allah subhanahu wa ta'ala mustahil kakitaan hadlaw mahuli di maita liannahu mawjud karena in Allah subhanahu wa ta'ala in zatnya mawjud sabarang sin perkala mawjud ini kakitaan wa man yarahu min khalqihi minal mu'minin wa man ibanisisiyu na yarahu in makakitakan niya makakita Allah min khalqihi rin ha mga piapanjari niya minal mu'minin din ha mga bariman fa innama yarahu khilafal mar'iyat wal ma'lumat isisyo na sadya makakita Allah subhanahu wa ta'ala rin tuhad daw mahuli din ha mga bariman fa innama yarahu khilafal mar'iyat wal ma'lumat nakakitaan niya kakitaan nila siya kakitaan nila in Allah bidda din hakatan kakikitaan bidda din hakatan kaiingatan ay bimana kakitaan sin kita niyo in Allah rito adlaw mahuli sumagawa di siya magsimu iwan sin katan kikita na to bidda hahakikat bidda hakamatanan iban bidda siya iwan sin kata bidda siya rin hakatan amin kaiingatan na to والدليل عليه دليلnya قوله تعالى فرمان الله وجوه يومئذ ناظرة وجوه أو mga pamayhuan يومئذ hadlaw yadto ay bimana hadlaw kiamat ناظرة nagsasahayah matarang ila rabbiha harap magtupatuhan nila ناظرة nimatud wan nadhru kita istadihun natin ayat ini wujuhun pamayhuan yauma idin wujuhun aun mga pamayhuan yauma idin hadlaw yadtu nadiratun amin matarang pamayhuan natarang subhanallah tumtumuntain word wujuh pamayhuan mga bayhu ila rabbiha nadira sarta imaatud sila yaun pa Allah na wan nadhru impagyanun pangatud al makrunu bi dzikril wajhi in pangatud bang siya amuin sartaan in pangatud yaun in kabtangan pangatud sartaan in pagsabutkan niya sin bayhu pangatud sabut in pangatud pag-usalawm sentence yaun hang ataw kahalaw maana yaun kaya sartaan in pangatud yaun sin word kalimah bayhu wajh ba'da harfil jar amuin kimulang miutang siya kuasin harful jar besin mga amuin
ila rabbiha nadhira. Dan maknanya yan, la yajuzu di siya makajari ay yurada bihi in maksudnya fil lughati bahasa Arab illa nadra wat melainkan pangatud alladhi amuin wa ru'yatu bil basari pangatud sin mata kaini. Pangatud mata. Uno in kaidah makawat tarindi apabila in nadhara yanzuru ra'a yara nadhara yanzuru imatud ra'a yara kimita ru'yatun iwan nadhrun pangatud iwan pangita apabila in bihaini mga kalimah bihaini kasartaan siyasin ila nadhara ila sama nadhara ila al-jidar nadhara ila al-jidar nadhara ila sama imatud palangit imatud parinding apabila tala ila pag-ubus atau halam sentence niya on nakalamot ila harap pa atihin ila harap pa na maksud niya yan pangatud sin mata pasal may ka in nadhara beda sin ra'a maka jari siya amuin in maana niya pangatud sin pangannal. Amin kaptangan ni Imam Malik long ni hamuk tahu ma ra'aituka illa mubtadi'an. Bukan satu pangatud kita bihan pangatud. Ma ra'aituka illa mubtadi'an. Bukan in pangatud ko kay mulongnya unuwang-unuwat melainkan ahlul bid'ah. Statement yan ni Imam Malik pahambuk tahu. Bukan in maksudnya tu pangatud mata. Sumagawa pangatud sin pangannal. Ang mga biyakato, abihaon, in conclusion ko kayo mo bungasin amin pikilan ko kayo mo bihaon na pagbisaratay ni, in hasil niya bukon ka ang wat malingkan mubtadi kau ahlul bid'ah kau. Lihat to. Magawa, apabila mga nadharah biya ini kasartaan sa sin ila, na atin niya, pangatud sin mata. Ang kanang kaya hindi mo ma-blame. Mapaham sinamuin sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pagtagna ka mo sin pagpuasa niyo, labay rin na pagkita sin sahali. Pag hinapos ka mo sin pagpuasa niyo, bimana paghilaya ka mo, labay rin na pagkita sin sahali. Li ru'yatihi. Bukan lang yung pagyano ru'ya rin doon, ru'yatul ain, pangatud sin mata. Sumakawa ru'yatul ilm, pangatud sin panghati. Ay bimana misan mo ay kita, laong nila. Insahali, misan mo laong nila ay kita, at kala, tanto na kautuod, tanto na sure na kautuod, sahali na bihan dumini, na pagpuasa ko lang niya konsum. So rito sila nakakadalil pagtakwim. Kani ikhtilaf alaw mga kakitab-kitaban sin fikhi kakitab-kitaban fikhi alaw madhab na to asal din zaman na kao napatudyad to magtagna sin puasa iwan maghinapos sin puasa aun tuod magusal takwim although in kamaumuhan in sunnah to ru'yatul hilal magkita hilal amuyat to saon magusal takwim ang sabi magakad na time pa sin mga sahaba hindi magkakad. In Sham, Iwan Madina, magkapagkakad magpuasa. Time pa yan, hinda. Sin mga sahaba, hinda Muawiyah, radiyallahu ta'ala. Ang fatnin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Yung magkapagkakad. Sa di na tumuno kanilang dihat, mayroon pagsagga. Mayroon biya mga pagkuti-kuti matuwihan. Mayroon. Gumasin katubihaon ini. In naghilaya kahapon, iban naghilaya bihaon ini, biya banta kaki matuyan. Banta. In nakapagpuasa kahapon, iban nagtagna kahapon nagpuasa, iban nakapagtagna adlaw ini, di magasip, di magsalam. Mahita, pasal na kahapon siya nagpuasa. Inakuadlaw ini, kan kami rin magsalam.
Na nahinang siya amuin imparkala adiniya asal aun halom agama parkala halom agama yaun nahinang siya amuin paglulukatan simbiya bukon siya paglulukatan biya na sinhambuok lang taapam yaun malagko bahagi yun kumagdua pag sinambuk bahagi ikari ko pambuk tao kambuk inambuk bahagi ikari ko pambuk tao mag-discuss sila karo lang sinambuk masarap lang yun iniray sinatun kayo mo lang sinambuk masarap lang yun kako dahil sinatun put manambuk apam dayad to biyahagi sa dyan nagdua dayad to indagbus sinamin tao suklihaw simu ayaw halamaga ma kako lang yun kuri kurung lang yung kanila. Ang sinambuk lang niya kami lang yung kurik. Kurung yung kanila. Simu iaunin. Iusal si mga ulama ang zaman na kau napatut kararo. Karena ang si mga ulama man kathura mutala'atuhu kathura ilmuhu. Sisintawd matawdin mutala'an niya matawdin namuin dumul niya palang kitab. Matawdin dumul niya palang kitab. At tiap-tiap adlaw mga ulama amin mataw din in waktu ni tiap-tiap adlaw yaon nagulin siya kitab nagbabasa kitab kathura ilmuhu mataw din ilmu niya man kathura ilmuhu kathura afuhu then mataw din ilmu niya maluag day sabin pagpatiag niya kutanda sintaw amin mataw din ilmu maluag yung pagpatiag amin yan in indication ini ang bukin ni amin pangilahan mo tuod sin ahlul ilm amin taubar ilmu maluag in pagpatiag niya at ini mafhum magkamakakita tawa mo in feeling niya siya rin correct rongin katan na opposite yan to sin tao matawd ilmu imbihad to at ini bukon siya bar ilmu in tao biyahad to balik kita pahamin maudhu na to. Wa qawluhu ta'ala iman farman sin Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran. Bilang panuisuy kato, pamaitay kato an Musa alaihi salatu wassalam tungod di Nabi Musa alaihi salam. Rabbi arini andur ilaika. Rabbi ya Tuhan ko arini pakita ako. Andur supaya ako makaatud ilaika kaymo. Falau kana bang sopama in kiaunan ru'yatuhu sin pangatud sin Nabi Musa mahalan pangatud pa Allah subhanahu wa ta'ala bimana bang sopama in kiaunan sin pagkita pa Allah pagatud pa Allah mahalan mustahil lama salatan turi mangayu dhalika sin biyahayat tu safwatuhu in ipun niya amuin suci malano wa kalimuhu iwan kalim niya gulal si Nabi Musa kalimullah ay bimana bang saupama mustahil kakitaan in Allah biyan mangayu in Nabi Musa alaihi salatu wassalam pa Allah ya Allah pakita ako kayo pasal Nabi siya sampurna ing ilmu niya in mga nabi di magpanghindua sin parkala mustahil di magdurwaa in mga isisyu na nabi uno na parkala mustahil amin mustahil akli makadyan liannahu karena bang saupama in Nabi Musa mangayu pa Allah sin parkala mustahil upama mustahilin Allah kakitaan paus mangayuin Nabi Musa pa Allah ya Allah pakita ako kayo na kamattanan niya yuaddi dhalika ila jahlihi dumakanin maanah niya yadto atin niya pamuin kaawam sinhambuk Nabi akan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisifati rabbihi atungod sin mga kasifat-sifatan sin Tuhan niya
Wahada mimma la yajuzu ala al-anbiya'i bil ittifaq. Wahada nan biahayat ko min mga kau patuhan sin parkala mustahil mimma la yajuzu tarbilang din mga parkala imposible ala al-anbiya'i ha mga kanabi-nabihan bil ittifaq mga ahlus sunnah wal jamaah katat. Lianna ma karna inununu na parkala istahala amuin mustahil ta'alluqur ru'yati amuin maunin parsupatan niya iwan pangatut bihi iwan sin parkala yan. Lianna ma karna inununu na parkala istahala amuin mustahil ta'alluqur ru'yati bihi amuin maunin parsupatan sin parkala yan iwan sin pangatut kanya mawjudan hakaon niya istahala ta'alluqul ilmi bihi mustahil day sabin maun yung parsupatan niya panghati ay bimana mustahilin kahatihan siya mawjudan hakaon niya kal ma'dum biya siya sinwayruun lima istahala hatatkala mustahil ayyura mawjudan mustahilin kakitaan inwayruun istahala ayyulama mawjudan mustahil siya kaingatan aun. Maligutin bahasan niya, magkuhan. Amin bahasa sin mga ahlul kalam tu. Sumakawa bang musimplify yun, simplihunin bahasa niya tu, imparkala di kakitaan, di kaingatan. Atin imparkala amuin, atin niya, mustahil siya kakitaan, mustahil kakitaan, atin niya bukun siya parkala, mawjud. Bukod siya parkala mawjud. Biya niya balikanta. Imparkala mustahil kakitaan, imposible kakitaan, imparkala yan bukod mawjud. Imparkala bukod mawjud, mustahil siya kaingatan kapag ka-mawjud niya to, pagkaon niya. Dua in phase, in level sinamuin existence, kaon sin hambuok. Parkala. Kaon niya bilang aun, iwan kaon niya bilang amin, wayroon, di mo siya kakitaan. Abstract siya. Sampai biyaw nagtatali naman ako inuunin word abstract ini mga basa tausub. Yung kinatan. Na, ibutang ka na sadya, aun, parkala, aun ba si mga ini, blackboard, lamisahan, aun siya tuod. At tawag kaparkala, aun siya gyay ba matata? Kasi mga malaikat, aun yan tuod. At inaun baran nila, aun jasad nila, mga jin, syaitan, hangin, gaib yan na pangatod na. Tapos mga aun tuod siya yan. Kaulinan siya, kananaman, biahad to. Iwan parkala, amuin aun siya, sumagawa, wayroon siya pangatod. Di siya magsugpat iwan pangatod. Aun yung parkala, aun siya. Sa di magsugpat iwan pangatod mo. Diyarin. May mga lasa. Mayan wayroon lasa. Makayan kau, waysan lang muton yung pagyan lasa yan, wayroon. May ta. Tapos hindi siya kakitaan. Bukong saukat na rin mo kakitaan, wayroon siya. Aun siya lasa. Tangda pagka na naman min lasa. Subhanallah. Indukal yan, aun siya. Sa di mo kakitaan. Abstraction dukal. Maana ba? Maana siya? Dari ka makayan mo ipagyan undukal. Iron saan pagyan undukal yan? Di. Aun. Pagka na naman mo. Sakit aun ni sakit aun. Kana naman may masakit sakit ipon sa ni mo kakitaan. Sabi atin dua ragbus sin pagyanon. Parkala aun. Aunin pagyanon. Aun sumagaw. Pagubos kakitaan mo yung pagkaon niya. Aun siya pagyanon. Aun sumagawa. Aun siya sumagawa di mo kakitaan yung pagkaon niya. Nah, inyat to hamin hadalil makhluk tepanjar amin hadis katad. Nah, bang in general hakatilagwan niya imparkala mustahil siya kakitaan, mustahil kakitaan, hati niya imparkala yan ma'dum siya. At si ma'dum biya sinamuin hambukyan to, di siya kakitaan sin mata, sumagawa bukod ni mana niya wayroon siya. Aun siya sumagawa di siya kakitaan sin mata. Nimparkala di kakitaan sin mata yaun, di mo kaingatan, di ma-define sin akal mo indagbus ni hakaon. Parag sa kuno halawm akal mo sa upama niya in lasa hakaon.
Biarin yung dagbus niya. May saragbus mga takapikpik. Lasa. Sehingga mga amuin makusog mag-imagine, then ha mga tao puti, piaragbus nila halom akal nila yung pagyanun lasa. Hakaon niya, biarin, unin dagbus, heart. Pagos natatagbaksit pa na. Biarin dagbus niya, gawa niya. So makupo ko na tumunal. Product sin imagination niya to, bungasin pikilan. Aunin pagyanun lasa, sumagawa, di mo siya maparagbusin, pikilan hakaon niya. Nakata. Lasa, yung kaimanan mga Europe, nagtali, bunalong niya, aunin lasay ni, aunin love, mahabba. So, very ito din dagbus ni bang siya amin mag-form physical kwan. Ano? Very din dagbus. Nag-imagine na isab sila sa hindi magbus, amin biya nagbus bata-bata, nagsusulit-sulit, nakapik-pik-pik-pik, nagdarapa na. Kupi doon gua. Mangkolong niya mapanak sinya, lumasakaw. Product in imagination. Atin niya, di matukod, di kabatukan sin akal, imparkala yaun, although aun siya, sumagawatat kala siya ma'dum, wayroon namin physical traits niya yaun, di mo siya maparagbusin akal ang taon niya ang beri. Wayroon sifat niya amuin jasadiyah. Di. Nimbarkala amin mustahil kakitaan. Mustahil kakitaan. Hati niya na di ma tibuok sin akal ta, sin pigilan ta, in kaon niya. Bang biari indag bus. Sumakawaon. Kakakadinakal mo ang siya. Walbari subhanahu, in Allah subhanahu wa ta'ala, yu'lamu mawjudan, kasairil mawjudan. Nampain Allah subhanahu wa ta'ala, in siya ni ma'lum. Yu'lamu mawjudan. Atin niya sabit hadalil akli, asal, aun, in Allah subhanahu wa ta'ala, asal aun siya, inyan, di siya mustahil siya, haakal sin tiap-tiap tao, taga-akal in Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon. At tatkala aun siya, may singkatan mawjud, in Allah subhanahu wa ta'ala, aun taysab, so bidda na sadya min hakikat, kaun sin Allah min kaun singkatan mawjud, na, atin niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, although liangan katu, liangan, di makadjari, di makadjari, in Allah subhanahu wa ta'ala, liangan, sumakawin Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala aun siya, na, aun mga tao, nag-attempt sila, wayrunin nag-attempt, hindi masala, amin parkala ini. Magkasubon, unuin ang buok parkala, amin siulayan sintaw katan, wayrunin nakakurek. Sala katan. Amuin, magparagbus sin Tuhan, halom akal, halom pikilan. Aun na nagparagbus sin Tuhan, halom pikilan nila, yung gawa na mga unumin 5. Krishna, Tuhan sin mga Hindu, unumin 5. Product yun sin pikilan sin tao, sin mga Hindu. Ang pagkaibanan na alaw niya biyak gadya. Tuhan, Hindu ra. O na nagtaliin mga tao kaibanan, biyarin buto din dagbus sin Tuhan. Masawa lang niya Tuhan, na mo na yung sukayaw, na masawa siya, amo na yung mga jipon, magsusumba-suka. O na nagparagbus Tuhan, alam pikilan nila, in Allah subhanahu wa ta'ala, tawakain Tuhan, nang niya, yak anak siya. Ba't kaingatan, kakitaan sin manusia? Yak anak na hadya siya Tuhan. Namo na yung mga Christian. Ginis na. Sa Islam, kato, ay itikad na to, in Allah subhanahu wa ta'ala, manfi in biahad to kanya. Ay bima'na, di siya makadjari ito isbatun halaw makal na to in biahad to. Sumagawa aun siya, kakitaan siya. Kakitaan siya. Kanadlaw mahuli, yung pagtag si mga ulama, sinamin, ru'yah. Pangatod, sinmano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, bila kaifin, wala mithalin, wala jihatin. Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan mo, hawairun hantang, hawairun misal, hawairun diampalan, wala muqabalatin, hawairun pagharap.
Bukon yung pangatud mo Allah subhanahu wa ta'ala nagaharap kau. Biyaon, hiharapan mo yung manong tikuran mo. Ha? Biyarin natin pag-irong mukabala. Kasi yung pangatud kayo ni. So pa, may bulan niya, unaturon mo. Yung pangatud mo, habulan, aun mukabala niya, aun pagharap. Yung tandaan niya, bang kau tumaykod, ano mo kagitan yung bulan? Aman yung mukabala niya. Aun ba direction niya, aun na mo yung biya? Magkalagi, nakadepende siya ha mo yung direction niya. Bulan niya yun. Lumingi sa dyan ka umari, dari mo nakakitaan yung bulan. Mayroon bihad to, yung pag-atod sa po Allah subhanahu wa ta'ala at daw mahuli. Biyariin, mayroon biyariin niya. Kaya nga tantanay niya bang dito na. Ha? Sumagawa na aun siya. Aunin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan siya. ولأن الباري karena Allah subhanahu wa ta'ala lima sahha ayyura bil ittifaq karena ittifaq yung mga ulama katan sin kakitaanin Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu la nakunu fi muqabalatihi sarta kakitaan siya bukun kita nyo nagaharap iban siya yung pagkita siya dan siya tayo explain ko doon sahha an narahu wa la yakunu fi muqabalatina dahil sa wabiat to na in matan incorrect kakitaan sa Allah subhanahu wa ta'ala habukon kita himaharap pa Allah ha? Payron pagharap ang bihad din Allah subhanahu wa ta'ala aun siya di mo hikasugpat magtukan niya in concept amin himaharap marikato imbiya pamaham halong pikilan niya unlong min Allah himaharap marikato hadlaw mahulibihan di mo magkadyan ito hilamud madto pa Allah subhanahu wa ta'ala amin khasan tartanto niya haitikad amin pagkita taywan sin Allah sorry mo makadjari pasandungon palang pikilan mo in Allah subhanahu wa ta'ala magharap iwan sin kita nyo adlaw mahuli biasa atas stage madtubihan kasi yung kita nyo katana parang maksyar nagtitindog tawakon kita hambuk-hambuk karikaw paunahan asubuhon ka madtubihan sin Allah ri musyabbihan biahad ha? Di siya amin hugdanan mustahilin Allah subhanahu wa ta'ala bihad ang pangasubot tugtog di tungkol sin ru'yatullah pagkita iwan Allah meron dah amin ano? Tanong-tanong ka to ni Mr. Ramari akan kahampatan. Bari pasal. Ra'aitu Rabbi no? Di pa doon yung pag-ano nito. Pag-ubos. Darin? Ha? Sakali hati niya, sa hindi ito amin ra'aitu Rabbi amin hadis yan to hati niya makawata rin dito kakitaan niya Allah ripah dunya in pagyanon din dito pasalin kita yung kaidah na to ay nakida na to dekan Imam Malik rahmatullah alaih inna Allah la yura bil ainil Tanya, Allah subhanahu wa ta'ala rika kitaan sin mata na to amin mata riha dunya ini at ini ya saulaw layan na kita Imam Malik pinitikad na ito mga halusun na Allah subhanahu wa ta'ala rika kitaan magkubuhi pariha dunya wa innama yura bil ainil baqiyah kakitaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sin mata mo min kakal na dito adlaw mahuli kung namin mata mo piyapan dyan siya Allah rin halupa ini magkahalo mata mo rito adlaw akhirat amo natin makakita ko Allah subhanahu wa ta'ala nabiyari hindi hadunya unong kita si mga kanabi-nabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala uning panghati unuin maksud unuin maana sila min pangatud nila pa Allah rin di hadunya maka makalanggal kuno ko makamit hadith
Isisyu na Nabi, kita niya in Allah di dunia. In maknanya yan ru'yatul ilm. Hati niya dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala panghati tungod hamuin sifatnya. Ha? Hasil niya bihadto. Bihadtuin hatinya katibuukan sin namin pabaham si mga ulama at tungod sin bangaon mga kanabi-nabihan nakakita pa Allah subhanahu wa ta'ala rihatun niya. Beda supaman niya kanda Imam Ahmad bin Hanbal. Ayaw pa ka nabi isap. Ayaw pa ka nabi. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. Pagkayan siya lang niya tiya ka inupkuin Allah. Nagkita kami man Allah alam ta ka inupku. Ano makna niya yan to? Bukod niya to kita niya sin pangatud niya alam ta ka inupnin siya ripabuhi. Bukod. Sumakawa hati niya nagbaksi man Allah subhanahu wa ta'ala. Ito kahimarap siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diya napansin Allah subhanahu wa ta'ala panghati niya Imam Ahmad panghati niya tungod na Allah subhanahu wa ta'ala tungod na jat atau kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihad to. So di siya amin maisbat ta rin ang mga hadith bihad to ala fardi sihatihi so paman niya ibutang tayo mga hadith bihad to sahih ibutang ta although di ko kaingatan in grade sin mga hadith bihad to bihaon ini di ko kaingatan Sumakawa ala fardi sihhatihi. Butang ta supposedly sa pamannya sahih. Yung mga hadith bihad to. Na minsan pa siya sahih, buko ni mana rin dito ru'yatul ain. Buko ni mana rito ru'yatul ain, sumakawa ru'yatul qalb. Pangatud sin jantung. Ning pangatud sin jantung uno. Ilmu, ma'rifat. Beda tutuan sinamin mga hadith amin wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Simuda, ang kababda siya hangka level da siya sin hadith amin pagyanon pagtag-ipon ka patuhan mo sin sa ula-ula kikita mo siya bugon na turo yatul ainin pagyanon na dito bugon pangatod sin duha mata ini sumakawa pangatod sin jantung biubunal mo hati mo pagtag-ipon mo pa Allah hati mo biubunal mo mayroon tod pagduaro hati niya tihuok tuod din pag-itikad mo kaniya Nakita ang pangatod sin mata. Correct satu. Hari ini anduru ilaik. In hari ini anduru ilaik. Amin nazara pagubos bitangan lang tasin harful jar in pangatud jaw pangatud mata. Inya tu dalil sin sabit hatinya bunal tuud kakitaan in Allah sin mata. Sumakawa hadis ini ayat ini anduru ilaik. Anduru ilaik. Ya Allah, pakita ako paturain mata ko ini kay mo. Bang tabi amin tumlang untuk di mana sinamin pangayo ngayon Nabi Musa alaihi salatu wasallam ini. Pakitaan mata ko ini kay mo. Pakita paturain mata ko ini kay mo. Nauno nagpakitain Allah subhanahu wa ta'ala in that niya in that niya nagpakitakan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Wala. Mayroon da. Sumakawa wayro niya ito nagsulang, iban sinamuin kaptangan, tatawag explanation, tamuin, apabila nadarah magsunod iban ila, pangatod matenden dun, akarna in ayat ini, piyak dalil, sinin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan sin mata. Kakitaan sin mata tayo ni sumakawa, bukun dihadun niya in place niya. Ni magandyan dihadun niya. Uplimiksin dun niya ini na, tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamurulo nin ayat ini katanin kay napusan niya atod kaulong niya pabud. Ya Musa. Malaw niya pag kita mahabud long niya na papad na lan niya pinbud na atin niya bihad tulong niya impagtajalli ko. Wayroon makaraka ko dihadun niya. Way makaraka ko dihadun niya. So in nazara tagaharkul jarsiya inyan tu bukun dalil wat kakitaan in Allah di hadunya sin dua matata. Sumagawa inyan tu dalil kakitaan in Allah jaiz hatinya jaiz makajari bang akli utungul dapat dalil akli jaiz akal dalil akal kakitaan in Allah sin dua mata. Kakitaan in Allah sin dua mata.
karena in siya mawjud. Amrad to tumubtob dito. Sumakawa bang mo yanon di hadun niya na niya magsamlang si man sin dalil dukaing. Magsamlang si man sin dalil dukaing amun nang napihi sin tupot hadlaw akhirat in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan. Kikita aku sin Allah. Nasal kita ini kikita kita sin Allah. Allahu yaranin. Allah kikita niya aku. Nasalin kita ini wairun makalipuas din pangatud sin Allah. Ini tu hakikat, hakiki maknanya. Artinya kikita kita sin Allah. Amin pangatud bukun biasin pangatud sin manusia. Semua pangatud sin Tuhan. Pangatud sin Tuhan amin wairun makalipuaskan niya misan hong sulat makhluknya. Ang papangan sebut. Ila pangita sin mata. Nadara impiag bisara din dito ang makhluk. Arapon ni indo ka imbabang Allah subhanahu wa ta'ala imbisarahun mo sin misang pagyutangan mo kapituan ila bang Allah subhanahu wa ta'ala pagbisarahan di iyan mahinang sabit bat matah impiang atun sin Allah. Misan papila ilain hutang mo bang Allah subhanahu wa ta'ala inbutang impiag bisarahan namukon pangatud matah impangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal in Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Makaunay sabin nakaunay sabin ni itikad ta sinin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun amin ajsam niya. Wayruun amin ajsam jasad niya. Nakaunay sabin niya turin sinamuin dilayan lugawi bihay ni. Beto na din jawab ta. Natuan law bang sa pama in pagyanon tayo nilaw nazara naglamod iwan ila bang impagbisarahan biya kato makhluk. Bang Tuhan na yung pagbisarahan na way nasanlong tikmud na. Biyan si sambat, misampalong pila ilain hibutang mo doon, di na siya mag-ipik bang Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbisarahan karena in Allah subhanahu wa ta'ala mahasud kiren hajasad. Eto. Mapangaso mo. Biarin, 2 ka 4. Yung pag-iano na dito, mu'min, bariman, yung makakita. At ini, misan siya makasudnar ka, pasalaw naman mataod man mu'min, makasudnar ka. Pasal siya mga rusan nila, ipag kataubatan, sudnar ka yan. So, mga pasurun na sin Allah, balamsul ka, makakita na sila yan kataan pa Allah Ta'ala. Pagubos, unong pa pakasubok? Makadabal fuadu mara'a. Makadaba wairun piyang humuting al-fuadu, sinjantong mara'ain kita niya. Pag mi'raj satu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat yadto. In ayat yadto pianui suikatu sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biari inin hal sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu siya nagmi-mi'raj. Amo yan in dalil sin mga sahabat sin wayroon lang niya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mata niya in Allah. In dalil niya makadabal fuadu ma ra'a. Wayroon piyang himuting sin jantungin kita niya. Ibi mana in nakakita Allah subhanahu wa ta'ala tungod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata sin pangatayan bukun mata ini. Makadabal fuadu ma ra'a. So mahambuk yan dalil sinamuin pagyanun ta in Allah subhanahu wa ta'ala amuin di siya masakop sinamuin pangatud tamang dihadun niya. Amuk padalil niya amin la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. In Allah subhanahu wa ta'ala ri siya malipus di siya abutan sin absar si mga pangatud. Inya namin hal tariha dunya pagyanon. Hal tariha dunya. Arapon mang dito na hadlaw mahuli narihilan na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatud amin makakita kan niya.
Allahu a'lam. Kamu pahamin bukan clear? Pasal mahaba saya ini in munadharah pasal sinamin ru'yatullah ini. Ha? Ra'aitu qalbi bi'ainin. Ha. Kita kulongnya in Tuhanku bi'aini qalbi. Bi'aini qalbi. Sin mata sin jantungku. Nabi ada sinamin ayat itu. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Salik dah siya. Biarin pengisap. In uno kumagad ha daakan kumahagad hadaakan sin Allah wajib pagubos humatikannya in humatikannya uno itu wajib humati sin daakannya itu wajib biarin humati ha Allah subhanahu wa ta'ala unya itu wajib Apa ini kuannya yan? Bini bang kita amin magpaham simbiahayan. In ma'rifatullah, amin hatinya humati kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, ini yan wajib. Wajib siya. May tak doon tuminggilin iman. Pasal wairun iman, bang wairun ma'rifat. Wairun iman, bang wairun ma'rifatullah. Panghati pa Allah. Angkan na lang si mga ulama, makaunain ilmu din sin iman. Makaunain ilmu din sin iman. So ayaw ta ma-mistake din di way ron ini parsulangan iban kabtangan sin mga jamaa kaibanan. Daw niya makaunain ilmun iman din sin ilmu. Duain parkala yat ipagbistarahan biahad to. Ang parkala aqidah bihaini, makaunain ilmu aqaid impagyanon din di. Ilmu akidah, ilmu dan sin iman. Amin ma'rifatullah. Impradak sin ilmu yadto kaji. Amin ma'rifatullah. Makauna ito rin sin iman. Nanti kung magpakaroon kita mga jamaah kaibanan magbayan, makauna lang niya iniman din sin ilmu. Correct din sa beto. Pagyanon dito syariah. Syariah impagyanon. Makauna iniman din sin ilmu. Mga pagsambahayang, mga pagjakat, syara' impagyanon din dito. Sabang perkala akidah ini makaunain ilmu niya dan sin iman. Ay bimana makaunain ma'rifatullah dan sin iman. Maita, unin dalilnya. Ambog din dalilnya ayat sin Allah Subhanahu wa taala min fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam hatiha hatinya supaya unin ma'rifat kaymo annahu la ilaha illallah sin napi isbat. Wairun Tuhan tunggal mapatusambuhan malaikat Allah. Hatinya dumukot in la ilaha illallah itu sumunuk marikaimu subay tiatayak siya sin ilmu ma'rifat. Ikarwa dalilnya amuin innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallah. Intagnaan in ayat ini innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nabahagi siya magtuin ayat ini. Innani anallah, nag-introducein Allah mga ipon niya, ako lang yan Allah. Manunjuki pa ma'arifat. Nagpahatin Allah sin Tuhan, sin Allah. Pagubos uno, second page sin ayat ini, la ilaha illa ana, wairun Tuhan tunggal mapatutsumbaon malingkan ako. Tauhid. Makaunin ma'arifat din sin tauhid. Fa'budni, pagtangipon ko marika ko, ang paibadat. In sequence niya ma'rifat tauhid atau kaiman ang paibadat kakitaan mo yan in sequence yan kakitaan mo da'wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in da'wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah ang putang 2 tahun ma'rifatullah saan katan ma'rifatullah piakilaan niya atau katan mangisyon Allah mga kasifat-sifatannya, aming mga Quran yan. Afala yanzuruna ila as-samai kayfa rufiyat, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Sampai pakai napusan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ma'rifatullah katanin product. Si mga ayat yan.
Di kakamuya mga manusia mabaya manganal palangit, pagumi, paunta, pa mga kabudburan, biar ini pagpapanjari, pagpalingkat, pagpakamduskan nila yan. Artinya, ma'rifatullah in product yan tumangkit in mahinang bunga niya yan to ma'rifatullah pamila kita magtafakkur pa makhluk ini amin pagpapanjar sin Allah. Baran taramik yan, di ka mabaya amin magtafakkur sin baran mo ini mangbiyariin. Magkau nagtafakkur, nagpikir sin baran mo ini mangbiyariin, lingkat niya pagpapanjarikan ni sin Tuhan, imbungan niya uno, ma'rifatullah. Ma'rifatullah imbungan niya. So, then dito, amin stage panagnaan sin mga bariman in diasuk sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palang pangatayan nila ma'rifatullah. Piakilakan nila bangisin pagyanon Allah. Piakilakan nila bangisiyuin pagyanon Allah. Sarta din dito na damikyan simud kanila in tauhid. In panghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. So nung takitaon bang hukuman in pagbistarahan nun, wajib to din ma'rifatullah ini, wajib. Sumakawa biarin in kawajib niya. Amin may nang kita nyo katan arif billah bukun, level by level isap. Level by level isap. Adinya, pag yanong ta ma'rifatullah ini, amin makaingat kita sin Tuhan, sin kasifat-sifatan niya, sin kapilfilan na sin pagpangajita mga ilmu tauhid ini. In Allah subhanahu wa ta'ala aun, in Allah subhanahu wa ta'ala siya kakal, di magkalanyap. In Allah subhanahu wa ta'ala wirun panagnaan. In Allah subhanahu wa ta'ala rimutang atampat. In product sin ilmu tayo ni piangajita ilmu tauhid ini, hibutang tanah ba? Tungilaun tanah. In product atau kembunga sin pagpangaji sin sifat kauhaan ini, uno? Sihhatu ma'rifatillah muna. Kasah kabalid amuin bunal kimuk danin ma'rifat mo patuhan. Di masalain impangila mo patuhan. Matawad siya magkasala impangila patuhan. Matawad. Ambog na mga mujassima, mga musyabbiha, mga karamiya yan, mga Yahudi, mga Nasara. Nagkakakad sila yan, awin Tuhan. Awin Tuhan nila yan. Sumagawa na sala impangila nila patuhan. Aun na yung kila niya Tuhan maganak, aun na yung kila niya Tuhan atin niya magpanaw, ginis na ba? Supaya niya turi masala yung pangila tapatuhan na yaring guideline na mo biya dihil kato si mga ulama sin nakauna kaya ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari sifat kauhaan basic to dini hinangon siya biyahantang amuin bang mga train niya railway siya supaya ma'rifat tayo ni di siya maksidin di siya madisgrasya safe siya bang kaurin doon amin sifat kauhaan niya bihad to na mga kawajib niya sa wajib kaji wajib siya ma'rifatullah habi kato mga beginners bilang ten barantay ni katan kita nyo katan beginners mga mubtadiin mga ibtidai kita nyo beginners kita nyo ang bargala ma'rifatullah namayatin level na to harapon yung level na si mga awliya ma'rifatullah nila do kaing na yan mataas na tuod di na to agad amutan habihayaun maglagi siya mujahada maglagi siya riyada amin disiplin sinbaran hapag ibadat hapag taubat maglagi siya biyahad ko supaya sumawa in ma'rifat atawa ka sumawa in jantu masawa matarangin ma'rifat sin manusia inyan ini explain ini halaw Ummul Barahin kitab Imam As-Sanusi rahmatullah alaih intiranan law pa iman intiranan pa iman amuin ma'rifat makaw na lang yung ma'rifat din siniman kaya rin yung pag-ma'rifat ta ayaw ka mag-ma'rifat na jat sin Tuhan ayaw di mo ma-ma'rifat yung jat sin Tuhan sumakawa hilabay mo rin ang mga asar niya amuin piapanjari niya inikatan beso pa man niya bakkas hilabay mga bakkas niya ang mga umpama kung bakkas ibarat bakkas nahilabay mga bakkas niya Allahu a'lam bis-shawab. La tudrikul absar wa tudrikul absar ka-explain tayan kaina in maksud niya di masakop di walipus in Tuhan di abutan sin pangatud wa huwa yudrikul absar siya makalipus sa kataan pangatud
Sain siya malipus sin kansiyo na kataan pangato diniri siya abutan. Yung pagyanon din dito, no, di siya kakita na daw akhirat pa sa sinayat ini. No, bukod. Yung pagyanon din dito, min hal tariha dunya. Hal tariha dunya. At yun, Rasul nag-miraj, mayroon na matah niya ini, ialaw sin Allah kumatud hajat wajibul wujud. Mayroon. Sumakawa, uno yung kita kanya sin Allah, amuin siyabot sinabok, tayo manghudkay na, makatabal fuadu mara, mayroon piyang himuting lang sin Allah, sin jantung sin Nabi Muhammad bangunin kita sin jantung niya yaon. Mata sin pangatayan. Pangatud amuin biar sisambat kayo ng pangatud ma'arifat, pangilahi pa Tuhan. Apa pangasubo? O na? Pagod? La ilaha illallah kalami wa huwa ana. Allahu a'lam ang pagudi mo ginhadith yan ko. Ang pagunamitin hadith yan. Kung siya sahih atau kapuan maglagi kita mga perkalabihan masalah perkala aqdiyah bini perkala i'tiqad di kita tuud makajari ano ba ini magusal mayroong matasamoh dah mayroon na muin biya tolerance kato sin syara magusal kita mga hadis daif. Ha? Salun tafarman iban mga hadis sahih saja. Sa baba na hasan. Amo pagka hadis daif, amin kabar ahad. Pagkarak-parak kay manung ulama di pa siya makajari. So kita careful amin mayad magkawa mga hadis pang perkala i'tiqad kasi wa huwa ana. Uno to di maksud niyan, wa huwa ana insya ako na. Ha? Literally wag mo kita ning katibabawan sin mana niya literal meaning niya wa huwa ana insya ako na. Ha? Biya magsamlang iwan sinamuin i'tiqad sinamuin ahlus sunnah amin matampal kato. Sumakawain siya na siya inakupya panjari niya. Amin ito yung korek. Allahu alam. Ha? Kalau susungon mamit tarin hadis yan ika-explain tarin di insyaallah. Atau kapag on copy mo pagpus on takhrij niya sinadis bihan biya hono siya tiyawa in hadis siya turen hono sinang isin biya mga tin hono kitab ba siya rawahul Baihaqi so pama niya rawahul Hakim hono siya nakawin hadis siya to may pagita mo man kako kalau ma-research ta insyaallah. O papangasubo. Ya. Ha? Ono imanu si anajak sakaratal maut. Kakitaan niya ng Tuhan? Ha? Kakitaan niya ng Tuhan? In pangapagyan din dito no. Kakitaan niya sin mata niya ng Tuhan? In question na doon ibalikta. In tauhan najak sakaratal maut. Buhi pa siya tawa patay na. In-answer buhi pa siya. Yung panyawan niya kanya. Uy panamumutastud. Artinya sehingga siya buhi pa nain matah nini mayroon ini amo pa ini mata yung usal niya bang mata pangatud sorry ini kakita pa Tuhan. Yarin? Kakitaan niya no? Datunganan ni mana sulka siya tawa narka am natin pagyan ng datunganan. Di mabuktin na pasing tao. Sehingga kakitaan niya na yung datunang. Artinya, ang tanda niya ba? Ang tanda niya, unun siya, ahlul jannah atau ahlul nar. Ang tanda kakitaan niya. Lihat tu. Bukan kakitaan niya sulka, bihan kakitaan niya narka. Sa ang tanda niya. Kaya napusan, amoy niya, rimal ka. Ha? Dungog na kamu. Tumtumon na tutuli ni. Perkala ru'yatullah, ang kita mag-explain, dugaing in concept, amuin, di kakitaan,
dugaing day sabing konsep amin di magpakita. Ha? Namang kita magyanin Allah subhanahu wa ta'ala di kakitaan, pasalwang mayanun di kakitaan, mangala sabi bang hatiranan namin akliyah, artinya siya ma'dum siya, maana ba siya mayroon kwan niya, mayroon bukod siya mawjud na si mga mahabba, si mga lasa, dugal, kain na bihat classification niya ni Allah subhanahu wa ta'ala bukod bihat. So kita magyanin Allah subhanahu wa ta'ala ri kakitaan ay bima'na in ma'na niya yaun wayroon kita tiyugutan sin Allah subhanahu wa ta'ala kumitakan niya di dunya. Bukun in ma'na niya hawak tubuhi pagita ri dunya in Allah subhanahu wa ta'ala ma'dum bukun. Pasal kwan ba ini biya di para na kahatian ni sabsin tau katan maghahati ingkap tangan sinamin mga magbibisara ini. Amin umenin Allah subhanahu wa ta'ala ri dunya ri kakitaan. Di kakitaanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw taputun magtupamin mana batin Allah subhanahu wa ta'ala di siya kakitaan tapi abang bihat tu biya siya mga kuan, biya siya mga kasilasa, biya siya mga dugal, aun siya di kakitaan. Bukun. Di kakitaan karena insyari magpakita. Ha? Bukun di kakitaan karena insya ma'dum. Di kakitaan karena insya di magpakita. In karya sa linya in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan. Ang kanna, lang si mga ulama, magtakawaw yung biamin gist atau kamaksud niya sinamin kaptangan lihalang fikul akbar ini in jaiz akli in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan. Dunya akhirat jaiz akli. Artinya bukan mustahil amura ko man lihat dunya Allah di magpakita katu. Di kita pakitaon sin Allah kanya lihat dunya. Ha? Jaiz akli in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan. Mura ko man lihat dunya din Allah subhanahu wa ta'ala di kita alawun tugutan kumitakan niya. Lihat yung point niya. Kaya tiyan tatuk. Lasin niya minimal ka. Ha? Bukunin songkat din Allah di kakitaan bat atin in Allah ma'dum. In the word Adam. Wayroon. Ha? Bukod sa bihat to. Allahu a'lam bisawab.